देखले देख से झरणा कूल केमिति झर झर बही जाउची जानी से कुली मान को देखुछ करी हमको स्वागत जानुछती ए बोला माने तमन मन ध्यान दे सुनुछ ना सतरी मो मनटा आज बेसी गीत गाइबा पई बेसी जाउची सुन ना पहले कह दियाला सहचारी सहचारी कहूची हाता धरी सहचारी सहचारी कहूची हाता धरी आसा जीवालो फूला तली बगीचा सारा बुली बुली हो आसा जीवालो फूला तली बगीचा सारा बुली बुली
मन भाव लिखे केसरी अनेक समय गले सखी माने आमे माने ए जाए को खेल खेलिनी हेली संगत माने को खेल खेलिबा अले अपा हां आमे माने जाऊ से पिला दिन रे खेला खेलुथिलु सही खेला खेलिबाला हेली को खेला सातारे तुमे जानि पारु ना ना जम्मर जानुनी अपाला लुचा काली खेलिबाला ए हां कण कहूच सतरी चली तहली चलो लुचा काली खेलिबा ताले ठीक अछि ना
छला तुमको छाड़ी कण आमे माने रही पारिबु किला ना ना ऐसा कि माने हां ମୁଁ ପଟିଟା ବାନ୍ଧି ଦିଅ ताइले ठीक अछि ल हालो ए भौणी माने हालो बे आखी पट्टीटा नहीं आखला हेलो मंचस्थ नाटक अत्यंत खुशी हुई एवं ताको साथे साथे
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति पृथ्वी शांति रूपसी तरुणे शांति तमे की मो एठिको कोन पे आछा मो होचे ए कांचीपुर राज्यर सर्वे सर्पा सेनापति दारुण तंडपाणी ओहो ताहिली समना होची दारुण दंडपाणी हो दारुण तंडपाणी हेले तमे सीना हाँ। जांको बिसरे हाँ, हाँ। बाबा कहतिले कौन कहते कोन कहतिले हाँ 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 कि हम घर रे जणे आसी छंती आछंती तांका ना भी हाँ, हाँ। दारुण दंडपाणी बोली सेई दारुण तंडपाणी मो हेले तमे सीना हाँ हाँ मो हाँ और तमे हाँ, हाँ। मो मारा हाँ, हाँ। साबत भाई सत- मो साबत मारा तामाने तमे भाई मते ना? तामाने तमे मते आगरु जानि जबला हाँ हाँ हम बिसरे हाँ, मो हाँ। बाबा कहतिले सतरे मु भी तुमको जानि छी हेले हाँ 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 आपण एठिको कोन पे आछो काईकी आछि कांचीपुर राज्य राजा सत्यजितଙ୍କ युवती झील को राज्य उआसा सारा खोजी खोजी थकी गला परे शेषरे भाविली से पुष्प उद्यान नाच गीतटा करुथिबे बोली छोटी आछि तुम पाखको गोटे जरूरी कथा कहबा पाई हेले हाँ 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 तमको हाँ, हाँ। बाबा पटी चंती ना नाई नाई मु निजे आछि आज को दीर्घ केते दिन ही गला मु तुमको गोटाए कथा कहबी बोली हेले समय मिलिबा नाही जगु कथाटा कहि पारिले नै हेले कोन कहिबार जे आपण शीघ्र शीघ्र कुआ सतरे तमाने से कथा आपण सुनिबे हाँ हाँ सुनिबी ताइले मन दे कि सुनलो कस्तूरी हाँ हाँ सुनुची हाँ तुमको भल पाउछि देखि करी प्रथम थारा होइछि प्रेम पागला साथी रे करबी गेला कोन कहू जा तम मुंड मुंड काम करनी के बधे हो तुमको भल पाउछि देखि करी प्रथम थारा होइछि प्रेम पागला साथी रे करबी गेला आसलो आस पातकु आस बेबी चुंबना घोटरे घोट मिसाई दिया हे पमिलना सतरी कस्तूरी मु तुमको भारी भल पाउछिलो ना एटा केबे भी संभव नहे आ तमे एठे चली जाओ देखो कस्तूरी मु तुमको जीवन ठारू अधिक भल पाउछि ना तुमर एकोटी लवण्य निधि रूपरे गंधर्व भी पागल होई जिबे मु तो सामान्य मनीष महुली निशा ठारू आहुरी बड़ निशा तुम चेहरार मादक चाकाणी आस धन कोन कहूची पाखकु आस बजाओनी तमे एठे चली जाओ शीघ्र काहेकि हुआ अधीरा साथीरे करबी गेला तुमको भल पाउछि देखि करी प्रथम तारा होइछि प्रेम पागला साथीरे करबी गेला कस्तूरी तुम्हें दूराई दूराई की कहीं की चली जाऊ चलो मु तुमको कहि दउची एठे चली जा देखो तोते मु साबत भाई साबत मार भाई बोली हाँ 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 मान सम्मान दे आसुची सीमार ओ लांगी जानी तमे एठे चली जा
ए दारुड़ा को कस्तूरी दरकार राज नंदिनी कस्तूरी को प्रेम कारगार रे पंथी सेनापति आज समस्त दंड को मंडपति सहीपा प्रस्तुत किंतु ता बदल रे मु चाहे केवल तुमर प्रेमर सानिध्य सुनी जा आले हम घर रा चाकर चाकर बोली कहू हां हां देखो कस्तूरी हम घर रा चाकर देखो कस्तूरी चाकर जगह कोन हो जानिछु कोन हुए ओइठा चटिबा ओइठा चटिबा ए दुनिया समस्त लोक ओइठा चटंती ओइठा रे जेते मीठा अछि सेटा कोउटी नहीं जानि छ नीरबी ओइठा से पिला दूध पीबा भी ओइठा संपर्क को ओहो एमिति लाज पकाउनी तमे त चली जासी कहि दोची देखो कस्तूरी मु तते भलरे कहूची मु जति ए कांचीपुर राज्य रे राजा हेले मु तते रानी करी रखिबे ना एटा केबे भी संभव नहे मु तुम बरा राजा हेले तुमे मोरानी आसो साथी लेखी देबा प्रेम कहानी आसो साथी लेखी देबा प्रेम कहानी तेरी तेरी बगाई मृदु पापना आसो साथी बांधी देबा विरति बंधना आसो साथी बांधी देबा विरति बंधना मु तुम्हारा प्रजापति तुम बे न जानो सतर सत कबू अछि विद्यारण आले कस्तूरी भलरे कहूची मो प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर तते भी भलरे कहि दोची एठा चली जा तुम्बो भली सुंदरी युवती देहर मह मह बासना मो देह मनरे रोमांस भरी देइछि तो अधा लहंगा पिठी ऊपर पड़ुथिबा केश गुंच 7 समुद्र 13 नईर लहुड़ी मारुछि सेठी पई धन मु तुमको भारी भल पाउछि तते ठीक भी लाज शर्म नहीं न हुआ एते अधीरा साथी रे करबी गेला हो तुमको फल पाउछि देखि करी प्रथम तारा होई छी प्रेम पागल साथी रे करबी गेला असलो अस पाककु अस देवी चुंबना घोटरे घोट बिताई दिया हे बमिलना कहीं की हुआ गधीरा साथी रे करबी गेला तुमको फल पाउछि देखि करी प्रथम तारा होई छी प्रेम पागल साथी रे करबी गेला होई छी प्रेम पागल साथी रे करबी गेला आको पाको कुलना कस्तूरी ए पपिशा ओ तुमको एति की बुझाई सारिला पर भी नहिले तो सहित भर हबनी कहि दोची तते टिके भी लाज शर्म नहीं लाज प्रेम करबार किछि लाज नहीं लाज शरम टिके नाही रे सैतान लाज शरम टिके नाही रे सैतान तू ही जानी नरा बसहीना लाज शरम टिके भी नाही रे सैतान तू ही जानी नरा बसहीना
काली देबू दे दे हाँ गोरु घास खिया गोरु सीना मन धर्म जाने ना विपरीत लिंग प्रति काम भोग वासना हो गोरु खिया घास सीना मन धर्म जाने ना विपरीत लिंग प्रति काम भोग वासना अला जो बोध ज्ञान शून्य रे हिनी मन अला जो बोध ज्ञान शून्य रे हिनी मन दिका दिका मोरे सजनाम वृथा तर मोरे सजनाम रे हिनी मन दिका दिका मोरे ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ହଁ 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 ନିଜ ମାଳିକ ଉପରେ ହଁ 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 ନା ନା ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ହଁ। କୁକୁର ହାଉ ହାଉ କରିବାଟା ଦେଖିଛି ଏଇଠି କଣ ଦେଖୁଛି ଏଇଠି ତ ଉଲୁଟା ଗଙ୍ଗା ବହୁଛି ଏଇଠି ତ ମାଳିକ ଉପରେ କୁକୁର ହାଉ ହାଉ କରୁଛି ଯାହା କହିବା କହି ଯା ଆଉ ଜାଣିଛ ହଁ ହଁ ତୁ ହଉଛ ଆମ ଘର ପୋଷା କୁକୁର ହଁ 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 ଆଉ କୁକୁର ଖାଇବା ହଁ, ହଁ। ଅଇଠା ଚଟା ପଇଠା ଖାଇବା ହଁ ଆମ ଘର ପୋଷା କୁତା ଅଇଠା ବାସନ ଚଟା ଜାଣି ପାରିଲେ ମୋ ପିତା ମୁଣ୍ଡ ତୋର ହେବ କଟା ଆମ ଘର ପୋଷା କୁତା ଅଇଠା ବାସନ ଚଟା ଜାଣି ପାରିଲେ ମୋ ପିତା ମୁଣ୍ଡ ତୋର ହେବ କଟା କେଶରୀ ବୁଝାଏ କଥା ମାନ ରେ ସଇତାନ କେଶରୀ ବୁଝାଏ କଥା ମାନ ରେ ହିନି ମାନ ତୁହି ଜଣେ ନର ପଶୁହୀନ ଧିକ ଧିକ ମଣିଷ ଜନମ ରେ ସଇତାନ ତୁହି ଜଣେ ନର ପଶୁହୀନ ଭଲରେ କହୁଛେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଯାଇଛେ ଅଛି ଭଲ ହବନି मामो मालो तोके जोहार कर जमा मोर भंजर कथा के मान मु आसु छे वो तो कहूची मामो कोन जरे हाँ मामो एटा तोरी मु आसु छे बापा सतरे मामो हां मो से भंगा कोड़े रे बसी छी ठीक अछि मामो मां तोते जोहार कर मा लो मो भणजा को तू हिनमान कर ना मु आसु अरे कस्तरे से सतर पाई पचारू छे मोय ब्लड पेशेंट को ग्रांट करी दे नहले तो इज्जत को मो नीलाम करी देबी नीलाम कहू कहू बहुते कथा कही गलु लो कस्तरे से सतर पाई पचारू छे मो प्रस्ताव रे राजी किना ଏଇଟା କେବେ ବି ସବୁ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ତମେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଇ ରହୁଛି ଆପଣ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ ताहेले तू मो प्रस्ताव रे राजी हेबोनी ठीक अछि ताहेले मु आजी एठी दुनिया समाज रे गोटाए खेल खेलबी खेला खेला बाघ पचारी खेला हर
ପୁଣି ଯେତେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବ ଏ ପାଖ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ତା ପିଛା କରିବ ଦେଖିବି ମୋ ହସ୍ତରୁ ତତେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ବଜାଇ ଦିଅ ଘଣ୍ଟା ଫୁକେଇ ଦିଅ ଶଙ୍ଖ ହେଇଯାଉ ଭୂମି କମ୍ପ अबे हराम जादी के साला हराम जादा वो खाई बताली रे थोली पकाई देलो थोली लंगार मु तते प्रथम थर पाई पचारुछि बे तू केबे जणे एमिति युवती के मितु अन्य अत्याचार करबार माने कोन बे लाज हबे गोटाए झियो को गोटाए पुआ प्रेम कोले लाज अबे हो हो तू प्रेम करछि ताको नाही जीवन ठारू अधिक प्रेम करूछि ता जीवन ठु तू अधिक प्रेम करछि हो हो अच्छा कहलु प्रेम रे विपरीत अर्थ कोन बे ओहो प्रेम रे विपरीत अर्थ कोन कहलु ता माने तू मो पाखरे प्रेम रो पाठ पढिबा पई हां बे अबे बालुंगा टोका देखो तो एबे तू तो दांतटा झरिनी तो गालू को चिपी देले एबे तोहर दता बाहर पड़ी जीवो देखो तोहर भल दशा अछि ए जागा छाड़ी कुआड़ी चली जा अबे एक लंगा मु का पुरुष नुह बुझबि तो हां हां जी भीरु नुह जे मु तटे डर के चली जीबी जदी भल गते अछि तो एठी शीघ्र चली जाबे मूसा मूसा हुए बाघ बाघ अच्छा हां हां तू निजे कोन भाबुछ बे बाघ भाबिछ नाही हां हां भल गति अछि ए जागा छाड़ी कुआड़ी चली जा अबे बुढ़ा बालंग हां तते हेइथो 60 ना 70 बे आ तांको हेथिबो 16 ना 17 तांको तू प्रेम करछु अबे छी 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 रे रे मदामते अपकृष्ट अज्ञान किंकिरा तोहरा मने रखिबा उचित मु खोजे ए विशाल साम्राज्यर सर्व सेनापति दारुणा मु एक विषधर गोखरा नाग साप जहार गोटाए चोटरे समग्र शरीर तोर विष पलटि जीव जेमिति कि पानी पीबार सुजोग भी मिलबनी अबे एक लंगा तू 20 थर गोखरा नाग साप हेथा कि रामायण रावण मध्य हेथाबे कि महाभारत दुर्योधन मध्य हेथा हां हां तू किछि करि पारि बुझ पारिछु तो बे सिर जाबे नहले मोरी असल रूप देखि बुझ पारिछु तो तू एमिति बुझिबुनी कोन कलिबी मरिबो मु मरिबी माराण मरिबो बे विद्याराण मरिबो मारू मारू मारी देबी कछु ताहले हे जा शक्ति कर ए दारुण कहूछे गोटाए पोकिला पाख पूजा उठाइछि माने शिकार करिबो शिकार तू मो सते युद्ध करिबु ठीक अछि
ଅଛି ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ হবে ଠିକ ଅଛି ঠিক ଅଛି ତୋ ତନୁରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଥରୁଟାଏ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖେ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ତୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟେ ଉଡ଼ାଇବି ଅନନ୍ତ ଆକାଶେ ଶ୍ୟାମଳ ପୃଥିବୀ ହେବ ଦେଖ ଠିକ ଅଛି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯା ନଚେତ୍ ମରିବା ପାଇଁ ହୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ আবে ମୁଁ ତତେ ଡରିକି ଚାଲିଯିବି କହିଲି ପରା ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ଠିକ ଅଛି ঠিক ତାହେଲେ ଅଛି ବେ ଠିକ ଅଛି ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯାଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଶୁଭା ଯାଉଛି ଆଲୋ ଆଲୋ ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କରୁଛି ତମକୁ ଶୁଭା ଯାଉନି କିଲୋ ଆଚ୍ଛା କହିଲା ଦେଖି ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକି হ্যালো মঞ্চস্থ নাটকের অত্যন্ত খুশি হই মঞ্চস্থ নাটকের অত্যন্ত খুশি হই শাহিদ বাগ শিবা রাম এবং জোজো ଆଲୋ ଦେଖ ସେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଆସି ତମକୁ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାରେ ମାନେ କ'ଣ କାହିଁ କରିଥିଲ ଆଗରୁ କ'ଣ କେମିତି କେବେ କେବେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ତାଙ୍କ ସହିତ ନା 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 ଆଉ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ଲୋ ହଁ ହଁ ଆମେ ମାନେ ନା ଏ ଉଦ୍ୟାନବନକୁ ମୋ ସାଥୀ ସଙ୍ଗତ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଓ ତମେ ତାହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପାପିଷ୍ଟ ଆସି ମୋ ସହିତ କେମିତି ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତମେ ତମ ସହଚର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲା ତମେ କ'ଣ କହିଲ ତମ ସହଚର ମାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଆସିଲା ନା ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା କହିଲା ଦେଖି ତମ ସହଚର ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋ ମୋ ସହଚାରୀ ମାନେ ହଁ ହଁ ହେଲେ ମୋ ସହଚାରୀ ମାନେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଗଲେ ହଁ ଆରେ ତମେ ଏଇ ଯାଏଁ ଜାଣିପାରୁନ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପାପିଷ୍ଟ ଆସିଲା ନା ହଁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ
डरिकी चली जाइथिबे से दुष्ट पापिष्ट से डरिकी पलायन करछंती हाँ। अच्छा कहला देखी तुम टिक डाकी परबो तांको निश्चय डाकिबे डाकिबो त तर शीघ्र डाक दियो ए बोला झरणा बिजली ए कविता तमन कोठी अचल शीघ्र शीघ्र चली आसा हेले ए युवक जनक किए किला ए फे ठिकाण कर छंती जे मो जीवन बंचिले पतरे ए बोला माने हाँ तमन भलो अछ ना हेलो से दुष्ट पापिष्ट किछि करिनी त नालो हेले तुम्हें भला रे अच्छा ता मो भी भलो रे अछि फे तुम्हारा किछि क्षति करिनी ता ए सखी हाँ जदि ए युवक ना से दांते हेले मोर कट जे दांता पतरे ए युवराजा अरे कुह आम अपनको तमे बंचई पारु ना हाँ, हाँ। आमे तुम ऋण ना केबे भी बुझी पारिबोनी ए नहीं नहीं सेमिति न हजे तम जिमादेम को जगरा ओ कोन से मध्य दिहथंता ना तांको मध्य एमिति आसी मु उद्धार करथंती सेते मते किछि धन्यवाद जणेबा किछि दरकार नै बुझी पारिछ पतरे हां हां अच्छा कहलम तमे ए जे कोठी थिलेलो आमे माने ना हां हां फे दुष्ट पापी को डर की एठू आम अपा छाड़ी दे कि आमे माने चली ओ जाइतिलो तम अपा को छाड़ी कि तमे एका 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 चारि जण चली जाइथिलो हाँ अच्छा ठीक अछि मु जिते बिले तम जिमादेम के साक्षात कर देछि तम जिमादेम के सहित रह मु ताहले मु आसु छिलो ए हां हां हेले कोठी जाजो हेले कुआडे अरे मु कुआडे जीबी मोर राज्यक मु जिबार अछि ना ए सुन ना हां हां तमे परिचय ए जाय कहिलानी मो परिचय आले देख मु तो एने अछि एने नाही पुणी मते तमे पचारिछ परिचय हां काहे कि ना हां हां तमे को जगह देखाइलानी मु केमिति जानिबी एहिया सेति पई तम परिचयटा कहि दियो अच्छा ठीक अछि मो परिचय कह पूर्वरु प्रथम तम परिचय कुह तापर जाई तापर जे मु परिचय निश्चय प्रदान करबी हां हां ठीक अछि मु कहूची तेबे कुहलो तमरि सर्व परिचय कुह पूरा जला कांचीपुर तम राज्य कांचीपुर पिता मोर सत्यजित पिता तमर सत्यजित आ मो मातांको नहिला हां हां दीपिका दीपिका हां हां आ तमरि ना मो ना होची तमना मो ना होची हां हां ए कुह मो ना होची तमना कोनलो कस्तूरी घुसुरी तम नाम घुसुरी किलो हाँ एटा कोन कहूछ अरे तम तो कहू घुसुरी बोली मु पर कहली हाँ हाँ कस्तूरी 71 ए हाँ हाँ एमिति काहे कहूछ ଆଉ तो मुंडरे किछि पसरे କିଛି ମତେ ପଶୁନିଲ ए ହଁ ହଁ मो ना होची ତମ ନାମ ଅଛି कस्तूरी ତମ ନାମ କସ୍ତୁରୀ ଆରେ ନାଟା ତ ତାହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇছিল 3 ଅକ୍ଷରେ ଗଢ଼ା ତମ ନାମ ଯେମିତି ତମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି सतरी ହଁ ହଁ सत कहूछ ना ମୁଁ ସତ କହୁଥିଲ ए ହଁ ହଁ हेले तम परिचय ମୋ ପରିଚୟ ए जाय कहिलानी ମୋ ପରିଚୟ ଏଯାଏ କହିନି हां ତାହେଲେ ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନା ହଁ। ମୋରି ପରିଚୟ कोना ଆଲୋ ସହଚର ବୃନ୍ଦେ ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଦେଇ ଶୁଣ ଯେମିତି ମୋତେ ପୁନର୍ବାର କହିବା ପାଇଁ ନ ପଡ଼େ ନା କ'ଣ କହୁଛ ताले ठीक अछि युवराजा ଠିକ ଅଛି ତ हाँ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ ସୁକୁମାରୀ ଶୁଣାଲୋ ମୋର ବଚନ ବୁଝିପାରିଛ ନା ବୁଝିନେଲ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ ସୁକୁମାରୀ ଶୁଣାଲୋ ମୋର ବଚନ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ ସୁକୁମାରୀ ଶୁଣାଲୋ ମୋର ବଚନ तुम साथ मोते काहे लालो तुम साथ मोते काहे लालो घोर बन काननार सभान भूली घोर
पछपट को एमती आश्च कौन पाई कहल आश्च कौन पाई कहल मु परा कहूँ तुमको परिचय ध्यान दे शुण बोली हाँ सुनुची नाम मोरा कबीरा कर्णाटक राज्य तहिरे मोर अटैनी घर नाम मोरा कर्णाटक राज्य तहिरे मोर अटैनी घर परिचय केसरी लेखालो परिचय केसरी लेखालो नाम स्वरूप कुमार कर्णाटक राज्य मोर नाम स्वरूप कुमार कर्णाटक राज्य मोर सुनालो मोर वचन सुनालो मोर वचन परिचय सुनला मात्र के एमती मो पछरे एमती भाई आश्च कौन पाइल मु तो एई आइथिला मोरे परिचय तमे जदि बेले तम परिचय कहि सारि छ मते आ मु तुमको मो परिचय कहि सारि छी ना एथरा मु जाउ छी मोरी रास्ता रे तमे तम सहचरी मान सहित रहल तब गोटे कथा कहबी गोटे कथा कहबो तमे रागिबनी त अरे कोन कथा कहबो कहल जदी रागिबो अरे जम्मारी कहबिनी अरे ए कस्तरी तम जदि खराब कथा कहबो मु निश्चय ताहले रागिबी आ जदि भला कथा कहबो ना मु केबे भी रागिबनी कहल तो हां हां ए बिरा कहल ए अरे कह ए अरे एमती ए ए এটা কোন তোমার ব্যক্তিগত অভ্যাস না জন্মগত অভ্যাস লো হ্যাঁ सुनछना अरे क्यों हाँ ए अरे क्यों मोना तमे ना तमको मते ओ এটা কোন এটা কোন बुझियलानी अरे उर माने कोन कहिलो ए हाँ हाँ मोना तमे ना तमको मते ओ माने सतरी बुझियलानी अरे बाबा कहलिस ना मु बुझिबी तमे त किछि कहू ना सतरी बुझियलानी किछि बुझी पारनिल मु गोटे झियो हाँ हाँ गोटे पुअको गोटे पुआको एमिति माने एमिति माने बुझियलानी नाई 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 किछि मु बुझी पारुनी हाँ हाँ हेले काहे की काहे लो से काहे के प्रश्न मु त दे पारिबी सेगरा कुह ठीक अछि कुह मु कहूची मन ध्यान दे सुन तेबे कहलो मोना तमे ना तमको मते तमको अरे मते तमको अरे मैं तो तमे मत होछ कोन पई हां मोना हाँ? तमको भाला पाए आउ थरे कुह कोन ए हां मोना तमको तमने? भाला पाए ए तमे मते भला पाउ नाही देख मु जने बाला ब्रह्मचारी श्री गायत्री का भक्त बुझ पारे त सदा सर्वदा सकाळे संतरे मु कोन जाप कर जानि छ ओम भूर भूर भुवस्व तस्त पितृवरेण्यम ए भर्गदेवस्य धीमहि ध्येयो येन प्रचोदयात् एटा मु सकाळे संतरे मु जप करे से प्रेम शिक्षा बदर मु किछि भी जानि बुझ पारे त ना बुझी ना ना गोटी गोटी कर तुमको बुझाबे पड़िबो तुमको बेसी भाला पाए पाउ थाइलो पाउ था
କାହାକୁ ଆଉ ଭଲ ପାଉଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋରି ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଏଇନା ନା ନା କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥା ବୁଝିପାରୁଛ ଏ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ବୀର ଏ ପରଦେଶୀ ବନ୍ଧୁ ଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛ ମୁଁ କେମିତି ପରଦେଶୀ ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲି ଲୋ ଏ ହଁ ହଁ ପରଦେଶୀ ବନ୍ଧୁ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣଇ ମୋ ସିନ୍ଧୁ ତାପରେ ଏ ଆରେ କୁହ ଶୁଣୁଛ ନା ମୁଁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛି ପରଦେଶୀ ବନ୍ଧୁ ହଁ ହଁ ମୁଁ ନଇ ତ ସିନ୍ଧୁ ହଁ। ମିଶିବାକୁ ଯେ ଆତୁରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ତୁମର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ତୁମର ଟାଣି ନିଏ ବାରମ୍ବାର ହାୟ ହାୟ ରେ ଭଲ ପାଏ ତୁମକୁ ବିରା ପରଦେଶୀ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ନଇ ତ ସିନ୍ଧୁ ପରଦେଶୀ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ନଇ ତ ସିନ୍ଧୁ ମିଶିବାକୁ ଯେ ଆତୁରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ତୁମର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ତୁମର ଟାଣି ନିଏ ବାରମ୍ବାର ହାୟ ହାୟ ରେ ଭଲ ପାଏ ତୁମକୁ ବିରା ଏଥର ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲା ତ ହଁ ଶୁଣ ନା ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଉଡ଼ିର ଶିର ଉଜାନ ବନ ମାନେ କଣ ମୋର ମନକୁ ଛୁଇଁଲା କଥା ମଧୁରା ମଧୁର ଜାଣିନି କାହିଁକି ତୁମକୁ ନ ଦେଖି ମନ ଥୟ ନୁହେଁ ପ୍ରେମ ନିଶାଇକି ବୁଝାଇ ଦିଅ ଏଥର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ତୁମର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ତୁମର ଟାଣି ନିଏ ବାରମ୍ବାର ହାୟ ହାୟ ରେ ଭଲ ପାଏ ତୁମକୁ ବିରା ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛ ଆରେ ସତରେ ମୋ ମନ କଥା ବୁଝିବନି ତମ ମନ କଥା ବୁଝିବି ହଁ ଆରେ କଣ ମୁଁ କଣ ତମ ମନ କଥା ବୁଝିବି କହିଲ ହଁ ହଁ ସତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ ବୁଝିଯାଅ ବୀର ଆରେ ଦେଖ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ ପସନ୍ଦ କରି ବିବାହ ହେଇଯାଉନ କଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ମନ ପସନ୍ଦ କରି ବିବାହ ହେଇଯାଉନ ନା ଏଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତମ ସହିତ ହିଁ ବିବାହ ହେବି ମତେ ହଁ ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ତମର ନାଇଁ ରେ ବାବା ନାଇଁ
ସେମିତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଦେଖ ମୁଁ ସେମିତିକା ଝିଅ ନୁହେଁ ସେମିତି କି ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଥର ବହୁ ଦୟା ଦେଇଦିଏ ତମକୁ କିଏ କ'ଣ ଖରାପ ତାହାକୁ କହିଲା ନିଜର କରିକି ଛାଣେ। ନାଇଁ ନାଇଁ କିଏ କ'ଣ ତମକୁ ଖରାପ କହିଲା କିଲୋ ତମକୁ ତ ଖରାପ କହିନି ନା ଏ ଦେଖ ବୁଝିଯାଅ ମୁଁ ବୁଝିବିନି ପ୍ରୀତି ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧନା ବୁଝିପାରିଛ ବୁଝିପାରିଛ ତ ଯଦି ନା। ବୁଝିଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କହିବି ଏମିତି କଥା ଜମାରେ ବୁଝିବିନି। ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାନା ବୁଝିପାରିଛ ବୁଝିଯାଅ ବୀର। রূপ জওয়ান দেখে মতে প্রেমরে ফসানা তপরি পাগিলি কো কেবে ভাল পায়ে ନା না ନା ଏମିତି କାଇଁ କହୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ସତରେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ତପରି ଝିଅକୁ ମୁଁ କେବେ ଭଲ ପାଏ ନା ବୁଝିପାରିଛ ମୋ ମନଟାକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କଷ୍ଟ ହଉଛି ହଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ହଁ प्रीति डोरीरे बांधना प्रेम जालरे फसाना रूप जवान देखे मते प्रेमर फसाना तपरी झियाको केबे भल पाएना तपरी पागिलीको केबे भल पाएना प्रेम केबे मुकरेना पुणी चली आस नहीं नहीं पुणी मो पाखक चली आस कौन पाइल ଏ ମୁଁ ନା ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। मिली बेहजार तुमको खोजी राजकुमार मिली बेहजार तुमको खोजी राजकुमार मुबर नुहे तुमर पिछा छाणल मोहर मनी राज जा फेरी जिदी करना मूर्खनु हे मनो बिना नारी से नोर कबादना मूर्खनु हे मनो बिना नारी से नोर कबादना तो परी झियक परी तागिदी को केबे भल पाएना प्रेम केबे करे ना भल तते पाए ना प्रेम केबे करे ना भल तते पाए ना
ସେଥିପାଇଁ ବୀର ଲଜ୍ଜା ଥିବେ ହ୍ୟାଲୋ ତମମାନେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଅ ତମେ ଠିକ କହିଛ ନା? ତାପରେ ମୁଁ ପଠେଇକି ଆସୁଛି ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇ ଆଗକୁ ଆସ ଏଇ ଦେଖି ଯାଇକି ଯିବଲ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜିକାଲି ଦୁଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଯିବ ହେଲେ ଏ ଆପା ହଁ ଆମେ ତ ତୁମକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ ହେଲେ ନା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ବାବୁକୁ ପଟେଇକି ଆସିବଲ ନିଶ୍ଚୟ ଲ, ହଁ ତମର କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଯାଉଛୁ ଲ ଏ ବୀର ତମକୁ କଣ ହେଇଗଲା କଣ ସେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଦେଲି ସେଥିପାଇଁ ଏ ବୀର ଚାଲିଗଲେ ହେଲେ ଏ ଶୁଣୁଛ ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ ମୋ ए, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲି ତମେ ତ ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ନା ଆଉ ତମେ ମୋତେ ଉଠାଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବିରକ୍ଷ ରଖ ନା ମୁଁ ଏତେ ଜମାରେ ଯିବିନି ଯା ମାରିଯିବନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ହଁ ତମେ ମୋ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱୀକାର କରି ତମେ ଏଠି ରହ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଥର ନାହିଁ ମୁଁ ଏତେ ଜମାରେ ଯିବିନି ଆରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ହଁ ହଁ ତମେ ଯାଉଛ ଆଉ କ'ଣ କୋଳି କାଠି ଏ ମୁଁ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ଏଠି କାନ୍ଦୁଛି ଉପାସ କରିଛ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପବାସ କରୁଛି ହଁ ଆରେ କିଏ କହିଲା ଉପବାସ କରୁଛି ବୋଲି ଏଇ ଏ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛ କାହିଁ ଅଛି ଲୋ ମୁଁ ଏଠି ହଁ ମୋ ଆଖିରୁ ଏତେ ଆଶ୍ରୁ ଝରି ଯାଉଛି ଆଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଛି? ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ହେଲେ ତମେ ଏଠି ଯିବ ନା ନାହିଁ ଯଦି ତମ ତମର କୁମ୍ଭୀର ଭଲ କାନ୍ଦ ମୁଁ ପାଇବନି, ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁନି ଲୋ ହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଯିବିନି ଯାଅ ହୁଁ, ଆରେ ଯାଅ ପରା କହିଲି ନା ଯିବନି ଏଇ ହଁ ତମେ ଯାଅ କହୁଛ ନା ତାହେଲେ ଯାଉଛି ହେଲେ ମୁଁ ହେଲେ କ'ଣ ବିଷ ଜହର ଖାଇକି ମରିଯିବି ବିଷ ଜହର ଖାଇକି ମରିଯିବ ହଁ ଏ ମରିଯିବି ଜହର ଖାଇକି ମରିଯାଉନ ତାହେଲେ କି କ'ଣ ଠିକ ତମ ଅଛି, ମୁଁ କୋଳି କାଠି ଯାଉଛି। ଗଣ୍ଠି କ'ଣ ଧରିଛି କିଲୋ ନା କୋଲା କରତା କରିସ୍ ଯାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଅ ଯିବି ଆରେ ଯାଅ ଲୋ ଆଉ ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯିବି ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯାଅ ତମ ସୁଖୀ ସଂସାର ଭଲରେ ଗଡ଼ିବ ଭଲରେ ଗଢ଼େଇବି ହଁ ମୋର କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଅଛି ମୋର ସୁଖ ସଂସାର ଭଲରେ ଗଢ଼ିବୁ ମୁଁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଏ, ବୁଝିପାରିଛ ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆରେ ଯାଅ ଆରେ ଯାଅ ଯାଉଛି ଯାଅ ଗଲି କ'ଣ କୋଳି ଯାଅ ନା ମତେ ଅଟକେଇବନି ଯାଅ ମତେ ଅଟକେଇବନି ତମକୁ କେବେ ମୁଁ ଅଟକେଇ ପାରିବିନି ବୁଝିପାରିଛ ତ ଯାଉଛି। ଆରେ ଯାଅ
ये कौन सत सती का विष खाई से मरी जीव से जदि सत सती का विष खाई दियंती ना ताहले मु तो नारी हत्या दोषी दोषी जीवी हाँ हाँ नहीं नहीं ताकर प्रेम उछली पड़ुछि मु तांको टिके डाकिले निश्चय से मोरी डाक सुनिबो आले ए कस्तूरी कस्तूरी और डाके से निश्चय मोरी डाक सुनि के मोरी पाख से निश्चय चढ़ी आसीबो कस्तूरी लो आले ए कस्तूरी कस्तूरी सुनी बनी सत सती को से विश्वास करके मर जीव आत्महत्या कर देबो ताइले मु तो नारी हत्या दोषी दोषी जीवने एथर आसने प्रिय मु तुम कौन पदटी कहीदेली बोली आज सतरे राघव मन कर तुम चली जाइछसी विषपान करने हे भगवान भल पाइबा गोटे एमती जिनिस भल पाइबा होछि जनक जीवन मध्य दे पारे जनक जीवन मध्य नहीं पारे एटा होछि हाँ हाँ एटा होछि भल पाइबार विशेष नहीं मुझुरी बे जीवने हो मुझुरी बे जीवने प्राण प्रिय प्रतिमा तुम बिना लो साथी तुम बिना लो साथी प्राण बंतना मुझुरी बे जीवने हो मुझुरी बे जीवने प्राण प्रिय प्रतिमा तुम बिना लो साथी मन बुझना तुम बिना लो साथी प्राण बंतना सात जनमर साथी अछि तुमर আজি मते छाड़ी तमे अब किसार सात जनमर साथी अछि तुमर আজি मते छाड़ी तमे अब किसार साथी देखा साथी दिया देखा तमें नाचिले हो तमें नाचिले प्राण मोहर बिना तुम बिना लो साथी मन बुझना तुम बिना लो साथी प्राण बंचना
ହେଲେ କେମିତି ମରିବି? ମୋତେ ତ ଭାରି ଡର ଲାଗେ। ନା ବାବା ନା, ମୁଁ ଏ ବିଷ ଖାଇବିନି। ମୁଁ ନା ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ନା ଏ ବିଷ ଖାଇବାର ଅଭିନୟ କରିବି, ତାପରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମନା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ହଁ ହଁ। ଆରେ ପ୍ରେମର ପୂଜାରିଣୀ, ତମେ ପରା କହିଥିଲ ମୋତେ ବିଷ ଖାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇନେ ଦେଖା ଦେଗଲା ବେଲେ କ'ଣ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିଛ। ଆରେ ଦେଖ, ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ତମେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି, ସେ ମୁଁ। ଆରେ ଦେଖ, ଆଖି ଖୋଲିକି ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ମୁଁ କିଏ। ଆରେ ମୁଁ ଦେଖ ତମ ସ୍ୱରୂପ, ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖ କସ୍ତୁରୀ। ଆରେ ଏ କସ୍ତୁରୀ, ଉଠନ ପ୍ରିୟ। अरे कस्तूरी, तमे कौन कल कस्तूरी जहाँ कहल सीटा करके तमे देखी देला कस्तूरी। हे भगवान, मुई थर कौन करी? सामान्य कथा पदक पाई से विष खाई मरी जाइए। न न, तमें जदि सत सतक विष खाई मरी जाइछ ताहले मु तो नारी हत्या दोषी प्रिय। उठ न कस्तूरी। अरे कस्तूरी, कहीं मो सहित राग अभिमान कष्ट कहले लो। उठ लो, उठ न प्रिय। आलो कस्तूरी, जहर खाइला पाई हो। आलो कस्तूरी, जहर खाइला पाई। कस्तूरी, आलो कस्तूरी, जहर खाइला पाई हो। आलो कस्तूरी, जहर खाइला पाई। मन प्राण दे पाउथिला भला, मन प्राण दे पाउथिला भला।
ବାପା କୋମଲମତି ଝିଆର ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚଳ କୋମଲମତି ଝିଆର ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚଳ ଅବସରେ ଖାଇଲା ବିଷ ଜହର कस्तूरी जहर खाइला मुकाई हाय आलो कस्तूरी जहर खाइला मुकाई अरे कस्तूरी तमे सत सत का विष खाई कि आत्महत्या करछ ना तमे जिति बिली आत्महत्या करके मरी जाइछ ताले मु भी मरी जीवा को चाहिलम तमे जिति बिली हां हां तमे जदि विषपान कर देछ ना मु भी देख एने विषपान करके मरी जाउछि हां हां एने देख मु केमति विषपान करूछि देख ना हां हां ना ना मु पंचमनी भूत 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 जमुनमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्वती हूँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन नम पट्टगुले पंचा प्रभु पते बतिंगुली बतिंगुली ए काहे केमिति हो जा अरे तमे ए सुन छना तमे तो कष्ट देती मुना तमे ना तमको मते ने बापाई ने 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 बापाई छी तमे ने बापाई मते आसी छ अरे काहे किलो हूं कोन अन्याय करिछ हमरा मते मଣିଷ देहर रक्त रक्त भारी इच्छा लगी सेति पाई तमको ने बापाई आसी सिमिति कहनी लो नहीं नहीं सिमिति कहनी जीवनी नहीं 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 अरे गोड़ा नहीं एटा तो भूत मो कष्ट तो प्रेतात्मा बोधे एटा नहीं नहीं मो तो सेमति जणा पड़ुछि कष्ट भूत नहीं मु होची डहाणी डहाणी हां ई बाबा ए कोन पे एमिति हो जा मु जाउछि थाउ थाउ तम थट्टा मजा बेसी ही गला थट्टा मजा ए होची थट्टा मजा ए होची थट्टा मजा माने ए हां सुनि छ ना कोनला ए हां ए थरी मते भर पाइबनी इथरा तमे की ताहले मु होची हां कस्तूरी तमे कस्तूरी हां ओ मु तम कस्तूरी तमे मो कस्तूरी हां माने मो से तमे थट्टा मजा करथला ना हां अच्छा काहे कि ना तमे मो भल पाइबा को मना करथिला मना कर देखली बोली सेति पाए मु बिस्सा खाइबाला अभिनय करथिली ओ बहुत चालाक अछि ताहले हां हां तमे मो कस्तूरी अच्छा ठीक अछि तमे मो कस्तूरी बोली केमिति मु विश्वास करबी कहिला ससुरी हां ताइले मो हाथ को छुकी देखो हाथ को छुकी देखिबी माने तम हाथ मु स्पर्श करबी हां ठीक अछि ताहले नहीं नहीं मो हाथ पापुली खराब अछि तमे मते छुआ सतरी हां लो ताइले ठीक अछि ए हां हाथ तो दियो हाथ देबी ठीक अछि ए हां सतरे अरे कस्तूरी मु तो डरी जाइथिलो मु कस्तूरी विश्वास के मरि जाइछि बोली आ कस्तूरी प्रेतात्मा मते एहु तो करछ बोली बंची छ तो अछि ए कस्तूरी सामे उछाइबा बस लाइलो हम ता संपर्क करबा ना ठीक अछि ए ओ जानि जगडी कथा आ कोन हला जड़ी जदी मो मा जानी गले तम मामा जानी गले मो आ रखिया नाही अले देख काहे कि ना मो मा मते बेसी बाडंती बेसी बाड़ांती हां काहे किलो
ସେଥିପାଇଁ ଭାରି ଡର ଲାଗେ। ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଯଦି ସେମିତି ତମ ନୁହଁ ଯେ। ଆମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ମିଳନ ମୋତେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଛି ବୋଲି ମାରିଦେବେ। ଆରେ ଏ କସ୍ତୁରୀ ଦେଖ ହଁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଛି ବୋଲି କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେନି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ସତ କହୁଛ? ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ଠିକ ଅଛି ଯିବା।